today's Rhema word. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. Psalm chapter 48 verse 14. Amen. தேவன் என்றென்றைக்கும் உள்ள சதா காலங்களிலும் நம்முடைய தேவன் மரண பரியந்தம் நம்மை நடத்துவார். സംഗീതം 48:14. ആമേൻ. ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും നമ്മുടെ ദൈവമാക്കുന്നു. അവൻ നമ്മെ ജീവപര്യന്തം വഴി നടത്തും. സങ്കീർത്തനങ്ങളിൻ്റെ 48:14. ఆమేన్. ఈ దేవుడు సదాకాలము మనకు దేవుడై ఉన్నాడు, మరణము వరకు ఆయన మనలను నడిపించును. కీర్తన 48:14. ಆಮೇನ್. ಈ ದೇವರು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವರು. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 48:14. ಆಮೇನ್.